sobre estudios epidemiológicos en salud pública que pueden basarse en la teoría de los presupuestos de calidad científica. Adelante, Breno, que es que tenía un problema con el micrófono, no podían oírme, pero creo que ya me oyen. Adelante. Ok. Me gostaria de agradecer, né? Graças pela invitação. E o meu projeto, né? A minha tese, ela foi construída. E eu quero também agradecer ao professor Gustavo Cabreira por ele resumir, né, essa fala para todos vocês. Infelizmente, eu não domino a língua espanhola, não hablo muito bem espanhol, então falarei em português. Breno Posso? agradece a todos por la invitación y él está también señalando que yo voy a sintetizar al final de cada diapositiva y luego en la sesión de preguntas y respuestas la información para facilitar la comunicación. Él se disculpa por no poder hablar en español. Adelante, Breno. Perfeito. Bem, o meu projeto de tese, a minha tese, foi exatamente sobre modelos teóricos, né, uma proposta de estudos epidemiológicos em saúde pública baseada na teoria dos pressupostos da qualidade científica. E a gente vai ver mais adiante do que se trata essa teoria. Né? Eu sou Breno Augusto, né, Borman de Souza Filho, e tive como orientador o professor Cláudio José Stutino. Professor Cabreira? Adelante, sigue que está claro, sigue. Ok. Como introdução, né, a gente já compreende que a epidemiologia ela é compreendida nos campos teóricos e empírico. Entretanto, evidencia-se um cenário de desvalorização dessas bases teóricas no desenvolvimento de estudos epidemiológicos ao longo do tempo. Né? E cada vez mais, pesquisadores eles são influenciados ao desenvolvimento de projetos pensados e adaptados a desenhos de estudos já com análises de dados específicas. E isso impacta, né? Sofre muita influência por conta das questões relacionadas às pressões por produtividade, né? Achados estatisticamente significativos, parece que tudo tem que ter um achado estatisticamente significativo, né? Preferências metodológicas, né? Muitos dos pesquisadores já requerem a preferências metodológicas específicas, e isso, claro, limita as trocas de experiências e conhecimentos entre ambos. Professor Cabreira? Breno argumenta que la epidemiología tiene dos grandes dimensiones, la teórica y la empírica, pero desafortunadamente se ha desvalorizado la base teórica en el desarrollo de estos estudios. Los investigadores se ven influenciados en los proyectos por diferentes elementos y en particular por presiones de productividad, la búsqueda siempre de hallazgos estadísticamente significativos, algunas preferencias metodológicas y obviamente lo que estamos tratando de superar aquí hoy, la limitación que hay en el intercambio de experiencias y conocimientos. Adelante, Breno. Perfeito. Mas além da teoria e da metodologia, nós desenvolvemos, né, e trazemos também para esse momento que a base teórica para a nossa tese foi exatamente que existe sim a qualidade teórica e metodológica, mas além delas existe a qualidade de relato. Né? E todas essas três, para pensar nos pressupostos para a qualidade científica, e aí está o nome, né? A teoria dos pressupostos da qualidade científica, onde a gente tem que ter uma qualidade teórica, uma qualidade metodológica, uma qualidade de relato, que elas estão unidas, né? Mas elas sofrem também de viés, e esses viés relacionados principalmente a três aspectos fundamentais da vida, que é o tempo, pessoa e lugar. Professor? Breno utilizó en la tesis como fundamento la teoría de los presupuestos de calidad científica, que básicamente tiene tres componentes, la calidad teórica, metodológica y la de relato. Y en ella se intenta trabajar frente a la incerteza, pero en particular abordar el tema de los sesgos, que tiene que ver con tiempo, persona y lugar. E levando em consideração, né, a questão dos pressupostos da qualidade e validade nos estudos científicos, a literatura ela já evidencia que toda pesquisa ela precisa ter como premissa o quê? Um modelo teórico bem estruturado, com a finalidade de explicitar essas relações causais, né, a serem observadas, conformando uma construção teórica, um construto teórico, né, que sirva de análise.
e esclarecimento para uma realidade concreta, principalmente voltada à saúde pública, né? Então, ou seja, os modelos teóricos, eles realizam o quê? Realizam um mapeamento mental, né, do pesquisador sobre as relações ou hipóteses a serem observadas. Além disso, claro, o modelo teórico ele deve explicitar o problema de pesquisa, a população-alvo e o contexto, bem como os atributos necessários e suficientes para produzirem isolada ou integralmente os efeitos esperados. Professor? En la teoría de los presupuestos de calidad y validez de los estudios, una investigación tiene que tener como premisa básica un modelo teórico bien estructurado para explicar las relaciones causales que van a ser observadas y construyendo con eso una teoría que sirve para analizar y esclarecer o aclarar las situaciones de la realidad concreta. Los modelos teóricos hacen pues un mapa mental sobre las relaciones o hipótesis que van a ser observadas de manera empírica y explicitan el problema de investigación, la población objeto o sujeto, el contexto, así como otros atributos que son necesarios para producir de manera aislada e integral los efectos que se espera con el trabajo. Adelante. Perfeito. E aí, levando em consideração, né, o uso dos modelos teóricos, ele é muito importante para quê? Exatamente para o que foi falado, né? Definições metodológicas e análise de dados, por explicitar as hipóteses e minimizar o quê? Minimizar as incertezas e limitações para o estudo, né? Ou seja, a elaboração e representação de um modelo teórico é um ponto-chave para a avaliação dos estudos e o processo inteiro de elaboração, análise e avaliação, o que evidencia a importância e necessidade de que existam instrumentos voltados para esse processo de elaboração, utilização e relato teórico nos estudos epidemiológicos. Dessa forma, o objetivo geral, né, do meu projeto de tese, da minha tese, foi exatamente apresentar uma proposta teórico-metodológica para elaboração, utilização e relato, né, dos modelos teóricos em estudos epidemiológicos em saúde pública, baseado, claro, na teoria dos pressupostos da qualidade científica. Professor? Los modelos teóricos son muy importantes para la definición metodológica y poder analizar los datos, explicitando las hipótesis que minimizan incertezas y limitaciones de los estudios. Esta elaboración y la representación del modelo teórico es un punto fundamental al elaborar, analizar y evaluar la evidencia, y le da importancia a la necesidad de instrumentos que permiten avanzar en ese proceso para elaborar, utilizar y hacer el relato teórico que se deriva de las investigaciones epidemiológicas. Con base en eso fue que Breno presenta una propuesta teórico-metodológica para elaborar, usar y relatar modelos teóricos en estudios de epidemiología y salud pública, basado, como ya se dijo, en la teoría de los presupuestos de calidad científica. Adelante. Então, dessa forma, para pensar nesse processo, né, na construção do processo de elaboração, utilização e relato, a gente primeiro teve que analisar fazer um artigo que analisasse o quê? Se realmente a literatura vem mostrando que as pessoas não estão, os pesquisadores não estão utilizando as teorias. E o que é que fizemos? Fizemos um estudo, né, a teoria, metodologia e relato, uma avaliação de revisões sistemáticas e meta-análises. Esse artigo está em avaliação, submetido ao periódico Caderno de Saúde Coletiva, um periódico nacional do Brasil, né, onde um dos autores também é o professor Gustavo Cabreira, e o objetivo foi exatamente identificar o perfil de utilização e profundidade das teorias e modelos teóricos e correlacioná-los com o quê? Com a qualidade metodológica e de relato, né, de revisões sistemáticas publicadas de 2014 a 2018 em periódicos nacionais. Foram 2 periódicos nacionais. Pode falar, professor. Gracias. Lo primero que se hizo hace unos 3 años atrás fue arrancar con un componente de la tesis doctoral que abordó específicamente pues cuál era la base teórica, la metodología y el relato, evaluando revisiones sistemáticas y metaanálisis que fueron publicados en 2 revistas nacionales de salud pública, las más significativas del Brasil, que son Cadernos de Saúde Pública de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca de la Fiocruz en Río de Janeiro y la revista de Salud Pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo, identificando el perfil de uso y la profundidad
que las teorías y modelos teóricos tienen en esas publicaciones y correlacionándolo con la calidad metodológica y de relato de esas revisiones sistemáticas que fueron publicadas entre enero del 2014 y diciembre del 2018. Adelante. Perfeito. Como procedimentos e instrumentos utilizados, utilizamos, né, a avaliação do nível de utilização de modelos teóricos e nível de profundidade, utilizamos a tipologia classificada e desenvolvida pelo professor Cabreira, né, onde ela classifica a utilização e o nível de frequência e de profundidade em tipo 1, 2, 3 e 4, a gente vai verificar um pouco. A avaliação da qualidade metodológica foi a partir do Amstar 2, do instrumento Amstar 2, e a avaliação da qualidade de relato através do Prisma, né, do instrumento Prisma. Como achados, né, iniciais, né, a gente conseguiu identificar que 45 era o número total de revisões, né, sendo 22 da Revista de Saúde Pública e 23 da Caderno de Saúde Pública, onde, em sua maioria, 64,4% eram sem meta-análises e 35,6% com meta-análise, mas, dentre as 45, apenas 11 né, utilizavam ou citavam ou desenvolviam, né, a questão do modelo teórico nas suas pesquisas. E aí, captando essa informação, né, pegando essas 11 apenas, a gente consegue ver o nível de profundidade de utilização, onde nenhuma dessas revisões apresentou, né, a utilização do modelo teórico nos níveis 3 e 4, apenas nos níveis 1, que é cita ou menciona, e nível 2, descreve ou apresenta. Professor? Entonces, en ese artículo, a nivel procedimental e instrumental, se usaron 3 elementos. Para evaluar el nivel de uso del modelo teórico, una tipología y clasificación desarrollada por quien les habla, que tiene 4 niveles. La segunda parte instrumental es para evaluar la calidad metodológica y allí se utilizó un instrumento que evalúa las revisiones sistemáticas múltiples, el Amstar 2. Y por último, un instrumento para la calidad del relato, que utiliza unos ítems referidos a las revisiones sistemáticas y metaanálisis que se llama Prisma. En ese trabajo, entre los años 2014 y 2018, se identificaron en total en esas 2 revistas 45 revisiones sistemáticas. Y como ya lo dijo Breno, sin metaanálisis, 2 de cada 3 de ellas, y el uso, que era lo que estaba rastreándose en este componente de la publicación, indicó que solo 11 de las 45, una de cada 4, utilizó una teoría o modelo. Haciéndolo explícito en esa tipología, se observa cómo 6 de ellas citan o hacen mención como nivel número 1, que es lo más elemental, y 5 de esos 45 trabajos hicieron alguna descripción. Por el contrario, ningún trabajo de los que se analizó hacía un desarrollo o una demostración de esas bases teóricas y obviamente ninguna alcanzó el nivel 4. Y es que en ninguna se discute o se debate la base teórica o el modelo que tiene que ver con ese tema que se está investigando. Adelante, Breno. Exato. Então, analisando especificamente as revisões que utilizaram teorias e modelos teóricos e tentar correlacionar com a qualidade metodológica e a qualidade de relato, né, identificamos que os estudos que utilizaram teorias, houve sim uma correlação, né, moderada, de classificação moderada, através da correlação de Pearson, pelo coeficiente de correlação ponto bisserial, né, onde a gente identifica que os estudos que utilizam teoria apresentam correlação moderada para a qualidade metodológica, para a melhora da qualidade metodológica, bem como para a classificação também da qualidade de relato, né, através do Prisma. E isso evidencia, esses achados sugerem que o quê? Que utilizar teorias pode favorecer melhor qualidade metodológica e potencializar a qualidade de relato das revisões sistemáticas nas pesquisas epidemiológicas. Então, como conclusões desse estudo, evidenciamos a inter-relação entre teoria, metodologia e relato, né, como a teoria da qualidade nos apresenta. Identificamos falhas na utilização e nível de profundidade da utilização das teorias nas revisões sistemáticas e, claro, a necessidade de desenvolvimento de instrumentos que auxiliem pesquisadores, seja para a construção de modelos teóricos, seja para utilizar e seja para como relatar. Profesor. En ese primer artículo, y como ustedes lo ven aquí, hay una tabla sobre la correlación entre el uso de esas bases teóricas y la calidad metodológica a través del Amstar 2
y la calidad del relato a través del instrumento Prisma. Y lo que se encontró, como ustedes ya lo pueden observar allí, es que hay una correspondencia entre utilizar bases teóricas y favorecer una mejor calidad metodológica de las revisiones sistemáticas, así como una potencialización de la calidad del relato. En conclusión, en ese artículo se evidencia una interrelación entre la propuesta teórica, la metodología y el relato final. También fallas en el uso y nivel de profundidad de esas bases teóricas en las revisiones sistemáticas y la necesidad de desarrollar instrumentos que facilitaran a los investigadores este abordaje. Breno. E como segundo artigo, né, pensando exatamente na questão de será que a gente precisa apresentar uma proposta de como construir modelos teóricos, e aí nós desenvolvemos um artigo que traz exatamente isso, uma proposta teórico-metodológica para a elaboração de modelos teóricos para auxiliar pesquisadores, né? Esse artigo ele foi publicado, já está publicado na Caderno de Saúde Coletiva, já tem acesso liberado, né? E ele tem como objetivo exatamente apresentar um passo a passo, né, para a elaboração, para a construção de modelos teóricos na literatura, para as pesquisas. Professor? En el segundo artículo, en relación con la tesis doctoral que Breno realizó y que ya está publicado en la revista Cadernos de Saúde Colectiva con acceso libre, se presenta, por lo tanto, una propuesta teórica metodológica para elaborar esos fundamentos como modelo o teoría. En esto, básicamente, lo que existe es un paso a paso de cómo formular esos referenciales teóricos. Adelante, Breno. Perfeito. E por quê? Né? De que forma foi desenvolvido esse artigo? Esse artigo foi desenvolvido através de um desenho de estudo chamado Revisão Narrativa, né, conhecido por todos nós, e a gente trata dentro desse artigo, né, nós autores, a gente trata sobre dois aspectos. O processo de elaboração mecanicista do modelo teórico, que é o quê? É aquele processo onde os autores, né, os pesquisadores, eles não tentam refletir sobre o processo de construção do modelo teórico, da fundamentação teórica, né? Eles pegam algo muitas vezes já pronto e que não necessariamente encaixa, né, ou é o ideal para a sua pesquisa, mas mesmo assim eles usam como uma justificativa, ao contrário da elaboração significativa do modelo teórico, que essa é a que nós defendemos, né? Que seja algo que a gente também envolva não só a reflexão e a atualização dessa fundamentação teórica, mas também traga experiências prévias do próprio pesquisador. Pensando nisso, a gente criou um passo a passo, né, de 7 etapas, onde na primeira etapa é a identificação e delimitação do objeto de estudo, depois a gente passa para uma parte de resgate cognitivo ou tempestade de ideias, o que eu já sei sobre aquele tema, né? Depois o passo 3, uma representação do modelo teórico, e aí normalmente a gente tem essa representação muito comum na forma textual, né? Mas ela também é recomendada que seja feita na forma gráfica. Depois, realizar uma revisão de literatura, que seria o passo 4, para fortalecer. E o passo 5 é a estruturação desse modelo teórico na forma gráfica, submissão do modelo teórico a especialistas para que essas pessoas visualizem, né, se esse modelo teórico está compatível ou não, se é bom ou não. E, claro, depois dessa resposta, reestruturar novamente esse modelo teórico para aí sim poder ser a base para a minha pesquisa. Professor. Entonces, en ese artículo, un primer componente de abordaje es cómo es que se hace el diseño de las investigaciones, abordando lo de la revisión narrativa. Y se defiende la posición de que hay como dos maneras de hacerlo, una forma muy mecánica, una forma muy tradicional, donde no hay una gran profundidad en el abordaje de las bases teóricas, y lo que se defiende en esta posición es profundizar cognitivamente en una formulación significativa del referencial teórico. Ese artículo presenta una secuencia de 7 pasos, desde el objeto de estudio, de cómo se identifica y se delimita, y en el paso a paso, la capacidad de que los investigadores, los autores de los estudios, pues vayan a unos niveles de profundidad que logren representar a través de la revisión de la literatura la estructura de referencial teórico que se necesita para hacer, digamos, un excelente abordaje con una calidad y una transformación de elementos como los paradigmas científicos que abordan ese problema de investigación o ese asunto que en epidemiología y salud pública es de importancia. Breno.
Perfeito. Então, como conclusões, exatamente, apresentamos, né, uma forma de construir modelos teóricos, a qual julgamos coerente e possível, mas lembrando que é uma forma de construir, né, modelos teóricos, é uma proposta, não há proposta, é mais uma proposta, né, mas que a gente julga, sim, que seja passível de promover, inclusive, aprendizagem significativa. A nossa proposta, ela pode também, né, apresentar e representar um caminho para a elaboração dos gráficos acíclicos direcionados, os conhecidos como os DAGs, muito utilizados hoje na epidemiologia em saúde pública, né? E este artigo, claro, ele levanta discussões e reflexões sobre os métodos atuais que permeiam o fazer científico e fomentam, né, a utilização e aprofundamento de quê? Dos modelos teóricos como base para essas pesquisas em saúde pública. Professor? Este segundo artículo de la tesis de Breno concluye básicamente que hay una manera para construir esos referentes teóricos, la cual se juzga como coherente y plausible para promover un aprendizaje significativo. Tiene también una propuesta para representar la elaboración de gráficos acíclicos direccionados, que según Breno son reciente y ampliamente utilizados en epidemiología y salud pública. Y en el artículo obviamente se discuten y se hacen reflexiones sobre los métodos que actualmente influyen en la forma de hacer ciencia y en el uso profundo de referentes teóricos como la base para investigações científicas em saúde pública. Breno. Ótimo. Então, a gente fez o primeiro artigo e verificou que realmente a literatura evidencia que as pesquisas não estão utilizando teorias. Pensando, a gente desenvolveu o quê? Construir um artigo onde traz um passo a passo para a construção de modelos teóricos. E agora o terceiro, um checklist para relato teórico, né? Como relatar, como os pesquisadores realizarem esse relato em estudos epidemiológicos baseados, inclusive, na teoria dos pressupostos da qualidade científica. Esse artigo também já foi aceito para publicação, né, na revista Physis, está no prelo, estamos aguardando só a publicação, mas já está aceito, e ele traz como objetivo exatamente apresentar um documento de elaboração e explicação de um checklist para melhorar a qualidade de relato da teoria ou modelo teórico nos estudos epidemiológicos. Professor? En la secuencia de los últimos años de la tesis doctoral, el tercer artículo que se generó, obviamente, es la propuesta de una lista de chequeo para los relatos teóricos en estudios de epidemiología, con base en la teoría de presupuestos de calidad científica. Es un artículo ya aceptado para publicación y está próximo a ser divulgado pública y libremente. Ese artículo persiguió presentar un documento donde se elabora y explica una lista de chequeo para mejorar la calidad del relato de teoría en los estudios de epidemiología. Breno. Então, aqui está, né? Aqui é o checklist para relato teórico em estudos epidemiológicos, CRTEE, onde ele traz pontos específicos, né? Tópicos específicos relacionados ao título, resumo, introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão. Muito similar ao Prisma, ao Strobe, né? Que são outros instrumentos também para relato. Lembrando, esse instrumento, nós temos um site já, que pode ser acessado via esse link, né? E esse instrumento, ele já está também registrado na Rede Equator, que é uma das principais redes de relatos teóricos, ou de diretrizes de relato, né? Em saúde pública. Professor? Como ustedes lo pueden ver, en ese artículo se presenta una lista de chequeo que aborda desde los elementos del título hasta las conclusiones de los estudios en relación con el relato, y hay dos elementos fundamentales. Ya está disponible en un sitio web donde se hace lista de chequeo para los relatos teóricos. Ahí está el link con que se puede accesar la información, y también está disponible en la red Equator, que es una red que permite mejorar la calidad y la transparencia de la investigación en salud. Breno. Ok, perfeito. E aí, como conclusões desse estudo, né, a gente percebe que teve a intenção de quê? De explicar a lógica por trás dos diferentes itens incluídos na lista de verificação, com exemplos de artigos publicados já e que consideramos o quê? Bons relatos. O instrumento ele fornece recomendações para pesquisadores relatarem, né, de forma transparente os aspectos relacionados à teoria ou modelo teórico adotado nos seus estudos,
E o instrumento ele também pode auxiliar no planejamento de estudos epidemiológicos associados a outras diretrizes, como eu falei, né? As diretrizes de metodologia relacionadas aos aspectos metodológicos, aos aspectos relacionados ao desenho de estudos específicos. Além disso, o instrumento pode orientar editores e revisores por pares na avaliação e observação na utilização do nível de profundidade das teorias e modelos teóricos. Professor. En ese artículo se explica pues la lógica que hay como base a los diferentes aspectos que se incluyen en la lista de verificación o chequeo, con ejemplos de artículos que fueron publicados y que fueron considerados como buenos relatos. El instrumento ofrece recomendaciones a los investigadores de cómo relatar de forma transparente aspectos que están referidos a las bases teóricas en esos estudios de epidemiología. El instrumento que se presenta también ayuda a planear estudios de epidemiología asociados a otras directrices metodológicas y de relato, que son específicas para preguntas del diseño de estudio y metodología. Y por último, el instrumento puede orientar a editores y revisores de las revistas en la evaluación y observación del uso y nivel de profundidad de las bases teóricas en los manuscritos que son sometidos. Breno. Então, depois, né, de já mostrar uma forma, um caminho, uma proposta para construção e uma proposta para relato, né, que é o checklist, iremos o que agora? Testar esse checklist. E aí, para isso, nós utilizamos, né, fizemos um artigo onde traz o relato teórico de revisões sistemáticas, que é o uso desse checklist para relato teórico em estudos epidemiológicos. Para isso, esse artigo está em avaliação, submetido ainda à revista Saúde em Debate, tá? E o objetivo foi exatamente avaliar o relato teórico, né, das revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, aquelas publicadas em 2014 a 2018 nos periódicos nacionais, Caderno de Saúde Pública e Revista de Saúde Pública, aquelas 45 do primeiro artigo. Professor? Hay un cuarto artículo derivado de esta secuencia para terminar la tesis que tiene que ver con los relatos teóricos en las revisiones sistemáticas y se aplica esa lista de chequeo en esos relatos teóricos y el documento está en este momento en evaluación en la revista Salud en Debate brasilera. Y obviamente, como ya se mencionó, evalúa los relatos teóricos de las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis que fueron presentadas en el primer artículo. Adelante, Breno. Perfeito. Então, o instrumento que foi utilizado é exatamente o checklist. E o que é que identificamos? Identificamos fragilidades, né, onde nenhuma revisão, né, nenhuma das 45 apresentaram, né, um resumo fundamentado utilizando e baseando-se a questão da fundamentação teórica. Além disso, nenhuma trouxe um tópico explicativo, uma explicitação gráfica, nem a conceitualização e categorização, né, como existiu esse processo, não informaram no aspecto teórico e também não apresentaram nas limitações ou conclusões relações com a fundamentação teórica adotada e desenvolvida durante a pesquisa. Professor? Como ustedes lo pueden ver allí, aplicando esa lista de chequeo en esas 45 revisiones sistemáticas, se identificó críticamente que ninguna tiene en el resumen una fundamentación de los referentes de conocimiento, teoría, no se explica, no se explicita gráficamente, no hay ninguna conceptualización o categorización y como ustedes lo pueden ver finalmente ni en las limitaciones ni en las conclusiones se hace un abordaje de ese tipo de elementos. Breno. Como conclusões, evidenciamos exatamente, né, uma grande fragilidade referente ao relato teórico nessas revisões. Pretendemos o quê com esse artigo? Fortalecer a necessidade de ampliar, né, o conhecimento sobre a importância das teorias e modelos teóricos, estimular a adoção e recomendação, né, por parte dos pesquisadores, revisores e editores de periódicos e diretrizes de relatos específicas para a fundamentação teórica, né? E o checklist para relato teórico em estudos epidemiológicos ele pode ser, sim, uma opção viável, né, a ser utilizada como um guia durante todo o processo de desenvolvimento e relato, claro, da avaliação teórica dos estudos. Professor? En las conclusiones, el artículo muestra pues la debilidad en relación a estos relatos teóricos en esas revisiones sistemáticas objeto de análisis. Este artículo fortaleció la necesidad de ampliar pues el conocimiento de la importancia de estos fundamentos en la investigación en salud y salud pública
El artículo estimula recomendaciones para que los investigadores, los revisores y los editores de revistas científicas en el área, pues tengan directrices claras de cómo hacer los relatos específicos para la fundamentación teórica de las investigaciones y lo que se presenta a comunicación. Y la lista de chequeo para estos relatos teóricos en estudios de epidemiología viene a ser pues una opción viable como guía en el proceso del desarrollo del relato y la presentación de estos componentes. Adelante, Breno. Perfeito. E aí, como reflexões adicionais, né, a gente, e que não foi submetida, mas a gente fez para a tese, né, a gente verificou o seguinte: e os estudos, né, que apresentaram bons valores relacionados ao checklist para relato teórico, qual a relação desse instrumento, né, com a qualidade metodológica e com a qualidade de relato, principalmente? E aí a gente verificou que a qualidade metodológica, né, os estudos que mais atingiram, né, os itens do checklist para relato teórico, apresentou aqui nenhuma associação, né, correlação entre a qualidade metodológica. Entretanto, a gente percebe que quando a gente verifica a classificação da qualidade através do Amstar, que ele também dá, o instrumento Amstar dá essa possibilidade, aí sim a gente verifica que tem sim uma relação, uma correlação moderada, bem como para o Prisma, uma correlação também moderada. O que pode justificar essa nenhuma? O quantitativo amostral de apenas 45 ser muito pequeno, né? E quando a gente verifica isso, estratificando entre revisões com meta-análise, que são apenas 16, e revisões sistemáticas, sem meta-análise, são 29, a gente verifica que, quando a gente vai com meta-análise, ocorre da mesma forma, mostrando que pode ser realmente sugestivo a quantidade amostral. Mas quando a gente vai na revisão sistemática, parece que sim, parece que é legal. Profesor? Además de lo que se presenta en el artículo 4 y siendo información presentada en la tesis doctoral, se estableció pues una búsqueda de esa correlación entre los diferentes componentes que han sido abordados en este trabajo. Y definitivamente se encuentra que los trabajos que tienen una orientación teórica o un fundamento tienen mejores desempeños en la clasificación de calidad y en otras características de las que fueron observadas en la tesis. Adelante. Então, por último, né, nós desenvolvemos o quê? Coletamos todas essas informações e agora a gente precisava informar isso para quem? Para os autores, revisores e editores. Para isso, nós fizemos um artigo, né, trazendo reflexões e considerações para eles. Esse artigo também foi aceito para publicação no periódico Revista de Saúde Pública, e estamos aguardando também a divulgação mas já está aceito. E o objetivo foi exatamente isso, apresentar as reflexões e considerações acerca da importância do relato teórico aprofundado em cada seção tradicional de um artigo científico, sendo elas título, resumo, introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão, de acordo, claro, com o checklist desenvolvido. Professor? El último artículo que fue derivado de la tesis obviamente tiene que ver con unas reflexiones y consideraciones sobre los relatos teóricos dirigido a investigadores o autores, a quienes son revisores pares y los editores de las revistas científicas en epidemiología y salud pública. Está aceptado en la revista de salud pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo y persigue como objetivo pues esa reflexión y consideraciones de la importancia que tiene el relato teórico en cada sección de un artículo científico, desde su título hasta las conclusiones. Breno. Então, como conclusão, é exatamente isso, oferecer aos pesquisadores uma proposta para a utilização e relato dessas teorias, a fundamentação teórica, né, que baseia, né, o estudo poderá ser vista como um fio condutor do mesmo, né, desde a parte de elaboração até a avaliação, e estimular, claro, a adoção e recomendação por parte dos pesquisadores, revisores e editores de periódicos e diretrizes de relato para a fundamentação teórica. Professor? Como conclusiones, este artículo pues ofrece a los investigadores una propuesta de uso de los referentes teóricos en las investigaciones. Señala también que esto como fundamento es un hilo conductor de todo el trabajo y de cada sección de los estudios o publicaciones que se quieren divulgar, y estimula obviamente la recomendación por parte de investigadores, revisores y editores de directrices de relato que son específicas para mejorar la fundamentación teórica. Breno. Então, como conclusões, considerações finais dessa tese,
Acreditamos que, a partir dessa tese, oferecemos um caminho, né, viável para a elaboração, utilização e relato desses modelos teóricos, né, nas pesquisas epidemiológicas em saúde pública. Além disso, claro, esperamos que as reflexões aqui expostas contribuam para a ampliação e discussões, né, sobre a importância e fortalecimento da fundamentação teórica como base para as pesquisas no mundo. E, claro, trazer com isso o rompimento, né, de uma lógica procedimental e mecanicista, né, do fazer científico. E aí deve ser estimulado objetivando o quê? O desenvolvimento de pesquisas coerentes com princípios e fundamentos teóricos, cujos relatos apresentem de forma transparente e aprofundada o que contribui realmente com a qualidade científica. Professor? La tesis, en general, ofrece un camino considerado plausible o viable para formular, usar y relatar las bases teóricas en investigaciones epidemiológicas de salud pública. Además, se espera que esas reflexiones que fueron abordadas aquí, pues permita ampliar la discusión sobre la importancia y el fortalecimiento de las bases teóricas en la investigación científica del área. Esto rompe con una lógica procedimental, mecanicista y facilista de hacer ciencia, lo que debe ser estimulado dando pues desarrollo a investigaciones que sean concoherentes a principios y fundamentos con base en el conocimiento más avanzado, la teoría, y cuyos relatos pues presenten de forma transparente y profunda cómo es que las cosas mejoran en calidad científica. Breno. Então é isso. Graças a todos. Fico à disposição. Sigo atento. Gracias a todas las personas que acompañaron la presentación y Breno, a partir de este momento queda atento en recibir sus preguntas o inquietudes. Yo trataré de presentárselas a él en portugués para que su comprensión sea aún mayor. Gracias. ¿Puedo retirar? Bueno, yo creo que sí, nos quedamos contigo y con las posibles inquietudes o preguntas que haya. ¿Hay alguna pregunta entre el público? ¿O comentarios? Buenas, ¿me oyen? Sí, Olguita, Sí, adelante. gracias. Es que estaba cancelado el audio, pero ya buenos días todavía y muchísimas gracias por esta presentación. Unas felicitaciones inmensas. Este es un trabajo que me parece muy útil para la epidemiología y la salud pública. Voy a hacer una consideración y luego unas preguntas. Porque, como en palabras de Almeida Filo, la epidemiología termina siendo muy tímida si no utiliza buenas teorías y si no hace inferencias causales de manera contundente, no ser como tan tímidos. Y justamente las teorías, ¿para qué sirven? Y una de las cosas para lo que sirven las teorías es para saltar de la descripción a la explicación. Y en el caso de la epidemiología, para saltar a hacer explicaciones causales, inferencias causales. Entonces, eso primero, no sé, Gustavo, si ese pedazo lo traducís o Breno me entendió. Yo mejor le hago una reseña rápida para que él la pueda entender. Breno, Olga Lucía Gómez Gutiérrez es una doctora de la Universidad del Valle, profesora en la Escuela de Salud Pública en Cali, y te pregunta acerca, o hace un comentario mejor antes de avanzar en unas preguntas que ella va a formular. Ella comenta, para que lo tengas más claro y puedas estar al hilo en las siguientes respuestas, la importancia que el hijo Noamar de Almeida Filho hace acerca de cómo esto que se ha discutido el día de hoy, y te felicita por eso, pues es útil a ir de los elementos descriptivos a los elementos analíticos en epidemiología y obviamente con todo lo que es el campo de la práctica. Y ella quiere formular alguna pregunta en específico. ¿Hasta aquí, Breno, lo tienes claro? Sí. ¿Sí? Muy bien, Okay. muchísimas gracias.
Pues si me pudieran activar la cámara porque me da pena con el expositor, pero bueno, entonces lo segundo es que yo trabajo en el campo de filosofía de la ciencia y en este campo la tesis tuya es muy, o sea, es tremendamente relevante. Y entonces yo tenía la inquietud, y si lo dijiste en la metodología, me disculpas, la inquietud establecieron, de cómo establecieron el asunto de las teorías, ¿sí? Que una investigación tuviese teorías. ¿Por qué? Porque yo he notado, digamos, en la parte de epidemiología que tiene que ver con, voy a apagar mejor porque esto está, en la parte de epidemiología que tiene que ver, por ejemplo, con lo que tiene que ver con lo comportamental, la explicitación de los modelos teóricos es grande. Pero en mi experiencia con mis estudiantes que son clínicos, médicos, especialistas, las teorías biomédicas se dan por supuestas. Y entonces, eso es malo. Yo sé que hay que explicitarlo, pero el investigador biomédico supone un mecanismo fisiopatológico, una teoría fisiopatológica biomédica detrás de sus estudios. Y además, en el otro polo, los investigadores sociales, digamos un epidemiólogo social, agarra teorías de la sociología que los sociólogos usualmente no lo llaman teorías, sino enfoques, perspectivas, aproximaciones. Y entonces quisiera saber metodológicamente vos cómo agarraste eso. Yo sé que es en revisiones sistemáticas, pero las revisiones sistemáticas de pronto tienen un espectro grande y entonces eso era lo que quería preguntar. A professora Olga para Breno, ela está com uma questão. Ela quer saber como foi feito, embora possivelmente você diz na apresentação, a identificação das teorias nas revisões sistemáticas foram objeto da tese. Porque ela acha que, quizá você diz, mas ela não está com claridade de como foi feita aquela identificação, tendo ou levando em conta que, pela sua experiência na área da filosofia da ciência, onde ela fez o seu doutorado, ela com os seus alunos de pós-graduação, a maioria médicos, eles dão por sentada a presença de teorização de base fisiopatológica. E quando, do outro lado, pesquisadores das ciências sociais a utilizam, pois eles, às vezes, não falam diretamente da teorização, senão de referenciais ou alguns referentes gerais que também poderiam dar-se por sentado. Essa é a questão. Você consegue me entender, Breno? Sim, consegui, perfeito. Vá embora. Ok. Posso, então, responder as duas? Por favor. Ok, perfeito. Agradeço, professora, agradeço muito pela sua colocação, seu questionamento, né? Espero que minha resposta seja suficiente, né, para clarear essa construção. Primeiro, sim, eu acredito, né, que acreditamos que a utilização de teorias, quando a gente pensa em teorias, né, a literatura ela apresenta de várias formas esse conceito teoria, né? Mas não existe ainda, a depender do referencial que você utilizar, né? A teoria ela pode ser sim uma teoria geral, mas a depender do referencial não, ela pode ser apenas referenciais, inclusive já fazendo intercâmbio com a segunda pergunta, né, que é a questão da identificação relacionada à questão biométrica e à questão social. Sim, eu posso considerar a teoria como todo, por exemplo, né, todo âmbito de referência de fundamentação teórica adotada, seja ela biométrica ou seja ela de cunho referencial social.
Agora, claro, isso vai depender do método, né, e do objetivo que foi utilizado como instrumento para avaliação e como o construto que está por trás disso, né? Para a avaliação das revisões, nós utilizamos a tipologia desenvolvida, inclusive, pelo professor Gustavo Cabreira, onde ela pensa exatamente nos referenciais, né, de uma maneira geral, relacionados a uma fundamentação teórica que possa existir, desde a parte de introdução, a parte de metodologia, que aí já remete também à questão da primeira pergunta, quando você fala sobre a importância da inferência causal, né? A inferência causal ela é importantíssima para a epidemiologia. Agora, uma coisa, inclusive que a Nancy Krieger ela usa muito, ela relata muito, é a importância de utilizar essa referência causal por trás de uma subjetividade humana. Né? Por quê? Porque essa subjetividade humana ela existe. E é isso que a gente tenta trazer, inclusive no nosso primeiro artigo, que foi o da construção para modelos teóricos, a gente tenta trazer as experiências prévias. O que a gente já sabe, o que eu posso trazer através da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, o que eu consigo trazer de resgate cognitivo relacionado a isso, associado, claro, a uma utilização que a gente gosta, que é a de mapas conceituais de Joseph Novak, né, para potencializar essa aprendizagem significativa através da própria inferência causal. Né? Eu não sei se eu conseguir explicar, né, assim, e clarear melhor, mas, professor, se o senhor puder auxiliar. Sí, parece por el asentimiento que hace Olga Lucía, la profesora, en la cámara, que ella ha comprendido lo que dices, pero sintéticamente para otras personas que de pronto no estén tan familiarizadas con el portugués, podríamos afirmar entonces que se tuvieron en cuenta esas consideraciones y se presentó en el desarrollo de hoy la forma en que se utilizó un referencial de clasificación tipológica que se hizo desde hace una década o más sobre el uso de bases teóricas por parte de mí, de quien les habla, en donde se identificaban diferentes niveles de profundidad en el uso. Eso se hizo revisando 1.800 trabajos durante un quinquenio completo, visitando la mayoría de las escuelas y facultades de salud pública de América Latina. Hay una publicación, una parte está referenciada en la revista Colombia Médica en el año 2009 tal vez. Entonces Breno quiere agradecer la pregunta y le parece de alta pertinencia para las reflexiones que deben acompañar este proceso de mejoramiento de los fundamentos científicos en salud pública, porque una cosa es hablar de manera general de un referencial teórico y otra cosa es aplicarlo de manera específica para poder que los problemas sean solucionados y se llegue a una profundidad cognitiva, que es lo que se espera de la formación de posgrado y de la formación del nivel de las escuelas y facultades de nuestra área. Muchísimas gracias, entendí perfectamente y estoy de acuerdo. Es ver las teorías como dispositivos cognitivos del investigador. Sí, entonces eso amplía. Muchas gracias. Correcto. Hay una palabra pedida por parte de Jenny Ordóñez. Jenny, por favor, tienes el micrófono bloqueado, pero te escuchamos. Si es posible desbloquear el micrófono de Jenny Ordóñez. Está sin audio para nosotros. Ahora sí. Ahora no. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes ya. Breno, muy interesada en su presentación, me parece muy bueno para la epidemiología que salgan este tipo de estudios como el que usted condujo en su doctorado. A mí me interesa mucho las revisiones sistemáticas, entonces también me parece súper pertinente que salga una publicación sobre el uso de la teoría en las revisiones sistemáticas, porque no se ve, sobre todo cuando si no la ve uno normalmente y como que se da por sentado que no se usa a veces en revisiones sistemáticas cuando le veo yo la mayor pertinencia del caso. Entonces,
muy complacida con lo que veo, digamos, con los desarrollos que se están haciendo y con dos preguntas. La primera es sobre la lista de chequeo que está ahorita en revisión. Me parece muy interesante, pero solo quisiera una reflexión de tu parte sobre el uso de listas de chequeo también en este tema, porque, bueno, me parece muy pertinente para que, digamos, se asegure que los investigadores usen la lista, porque eso los hace más conscientes de usar la teoría en su investigación, pero también no conozco los 15 ítems, pero me gustaría entonces también que nos ampliaras un poco más, porque me da susto como que el investigador se encasille mucho ya en estas listas de chequeo y no tenga ese espacio a la reflexión, digamos, amplia, sobre todo en discusión y al final de la investigación. Porque a veces el hecho que un investigador escoja una teoría o un modelo teórico y lo lleve a cabo durante su investigación, es posible que le genere, que tenga una crítica también para ese modelo que usó al final de la investigación. Y entonces, si esto está allí contemplado en esa lista, también que reflexione un poco sobre si ese modelo sirve para lo que lo usó finalmente. O porque algunas veces los investigadores tienen que, digamos, arrancar con los modelos con los que ya estaba ensamblada alguna investigación que continuaron o algo así, pero al final de todas maneras tener ese espacio y que la lista le permita ver eso, como reflexionar sobre eso. No, realmente era esa la única pregunta, porque la otra ya creo que está como contestada. Muchas gracias, Breno, entonces, por su importante investigación. Graças. Breno, Pode falar, professor. desculpa, Breno. Você precisa alguma ajuda minha na tradução ao português para responder ou está tudo certo? Você conseguiu entender? Essa pergunta específica eu consegui entender, então... E conseguiu entender as felicitações massivas Exato. que ela deu? Eu agradeço muito. Eu vou pedir agora que você, professor, transcreva para ela, né, traduza para ela o que eu tenho para dizer. Agradeço muito suas colocações, muito pertinente. A gente não tem possibilidade aqui nesse momento, devido ao tempo, né, de apresentar, não teve, né, de apresentar por completo o artigo que apresenta e descreve o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento do checklist, tá? E traz as explicações, né, de como utilizar esse instrumento. Ele vai ser publicado, já está aceito, mas ainda não está divulgado, né, assim, para todos, ainda não está livre para todos. Mas uma coisa, né, eu concordo com o que você fala e acho pertinente quando você questiona, né, a possibilidade de ser mais uma lista que pode estar engessando, né, assim, travando o pesquisador, né, bloqueando o pesquisador. E não é esse o objetivo. Inclusive, dentro do próprio artigo, a gente deixa lá bem claro, nenhum tópico necessariamente é obrigatório, são recomendações. Cada tópico são recomendações que a literatura em si, ela traz como sendo importantes para serem ditas, né, colocadas, desenvolvidas e descritas nas pesquisas. Para quê? Para que o leitor ele tenha compreensão exatamente do que você pontuou, né? Muitas vezes a gente inicia uma pesquisa com um pensamento, mas que normalmente, com um modelo teórico, mas que normalmente quando a gente chega no final dessa pesquisa, o modelo teórico que antes era assim, agora ele está assim. Está totalmente diferente do que a gente pensou inicialmente. E a gente também precisa explicitar não apenas esse modelo teórico inicial, mas também o modelo teórico inicial, que a gente trata como conceitual, que é a base, né? Mas daqui, o que é que foi utilizado para a questão metodológica? E da questão metodológica, o que é que foi o final? Então, a gente compreende 3 processos mínimos, né? Não que sejam os únicos, mas mínimos para essa construção desse modelo teórico. E sim, nós concordamos com você, não queremos de forma alguma que esse instrumento, né, bloqueie as compreensões e reflexões dos pesquisadores. Não, a gente está só tentando ofertar para eles o mínimo, né, do que a gente compreende que é necessário e que a literatura compreende como necessário para uma pesquisa científica reportar a fundamentação teórica para o leitor, né? Mas eu agradeço muito, eu espero ter
conseguido responder a sua questão. Breno agradece la pregunta y quiere dejar muy en claro, porque él trató de hablar lo mejor posible para todos y todas las personas que todavía acompañan esta presentación, en que la comunicación hoy es muy limitada, pero el artículo que va a ser próximamente puesto en circulación, pues toma en cuenta esas consideraciones de no encasillar y no limitar las reflexiones en relación con cómo, por ejemplo, en una investigación se toman en cuenta estos criterios de la lista de chequeo para evaluar las contribuciones teóricas que puedan o no tener el artículo como un todo y los diferentes componentes de la investigación. Esa es la idea fundamental y en aras del tiempo yo estoy tratando de resumir la respuesta. Si no hay nadie más con inquietudes, le damos la palabra a Breno para complementar y quizá empezar una despedida. Eu gostaria só de complementar a resposta em relação, né, quando a colega informa que revisões sistemáticas elas não são comuns, né, trazer a questão do modelo teórico, realmente elas não é comum a gente visualizar isso, né, mas a literatura científica já fala, né, que é sim necessário que toda revisão sistemática e toda pesquisa em si, ela traga uma fundamentação teórica para que ela exista, e não apenas pensar como uma forma comum que ocorre nos estudos, que é pensar nas questões só de exposição e desfecho, né? Quando, na realidade, a parte de exposição e desfecho é um componente da fundamentação teórica como um todo. Eu gostaria de agradecer muito, né, essa oportunidade, o convite, agradecer a todos da comissão, a todos vocês que estão assistindo, e me coloco à disposição, inteiramente à disposição, para reflexões outras, em outros momentos, em outros locais. Né? Muito obrigado, professor Cabreira, pelo apoio, professor Júlio, a todos. Muito obrigado. Breno responde que la literatura ya habla de la importancia que tienen estos referenciales teóricos en el abordaje de las revisiones sistemáticas y por eso esta presentación de hoy pues gana momento en relación con lo que se está haciendo. Y por último, él agradece enormemente a las directivas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, al profesor Julio César Mateus, a la Oficina de Extensión por los apoyos que permitieron esta socialización el día de hoy, que lo deja a él muy complacido. Julio César, por favor. Muchas gracias, profesor Breno. Muy interesante. Quizá en nuestra oficina siempre andamos buscando, con usted hoy inauguramos un nuevo evento que hemos empezado, que se llama Compartiendo Investigaciones en Salud Pública, y yo creo que ha sido muy apropiado empezar por este tema, que al principio le alcancé a comentar que desafortunadamente se usa muy poco y cuando se usan mal los marcos teóricos en la investigación, sin mucha calidad. Y de acuerdo, la repercusión que eso tiene en términos de programas y por planes y políticas en salud pública, pues es tremenda porque muchas veces y la mayoría de los artículos científicos ahorita está surgiendo un movimiento de que el investigador se arriesgue a utilizar su marco teórico y en las conclusiones y recomendaciones se la juega por una hipótesis causal que explicite al final de la publicación exactamente lo que su marco teórico lo vio, a decir si vamos por buen camino y si el marco teórico incluso le sirvió o no le sirvió para comprender el problema o ayudar a comprender el problema. Porque a veces se choca con algunos marcos teóricos que como que uno queda insatisfecho frente al evento que está estudiando. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí usted da unas herramientas para que los investigadores y sobre todo nuestros estudiantes pues empiecen a echar mano para empezar a resolver este problema del poco uso y del mal uso de los marcos teóricos en la investigación. Y sobre todo lo que es más importante en salud pública desde mi punto de vista es en las recomendaciones y las acciones a seguir después de obtener toda la información que se obtuvo en la investigación, que yo creo que es allí donde está también
la proyección social que debería hacer las universidades y brindar esos elementos de mayor certeza en las recomendaciones con un buen uso de un marco teórico. Entonces, muchas gracias, profesor Breno, le agradezco mucho. En una próxima ocasión quizá hablemos un poco más del uso de estos marcos teóricos para estructurar políticas de salud pública, que me parece supremamente interesante el tema. Y entonces, en cualquier momento, me imagino que usted va a seguir trabajando en su tema, vamos a poder compartir alguna de esas visiones que nos interesan también mucho. Le agradezco mucho. Breno, básicamente el profesor Julio César Mateo Solarte agradece su presentación y se siente complacido de que esta presentación, que él considera supremamente pertinente para el espacio que la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle inauguró el día de hoy acerca de el compartir procesos de investigación de este nivel. Le desea éxito y yo agradezco a todos la oportunidad que me permitieron de apoyar a Breno en esta pequeña forma de traducción. Felicidades para todos y todas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, pessoal.